Lirsa alir 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 kung, lirsa alir 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 kung, sabu kecet akopian, somora bede ede je, lirsa alir 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 kung, tau lecek sakalian, saomora tae parcaje, lirsa alir 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 kung. Nah karena ki buru sebut ki tau lecek sakalian saumora tak parcaja. Jadi lecek ya acacah kaangkuin po oreng. Sebab tak andi tata krama. Jadi tata krama ria parlo idalum kaudian. Mangkana kejungkona ngoca lirsa alir 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 kung, capi jemo bentelima, tangkulina emak camak, lirsa alir 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 kung, andi elmo bentata krama, sakulina emat hormat, lirsa alir 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 kung. Kae hatunginga satya arwa bulan na lamun tok nang itemor terak tar kataran ben angin nah arwa ngaleser angin na ngaleser cek saking ngabeda nang itase area pasal ajar tanto bejre sialaja. Tapi satya hatunginga malar moga tunginga bakal bejre. Kae carita aki ki cuman lambek bede setong keben iya area telko roakana se padana ajem ya padana manok saking raja pas leer lanceng telko bisa ngabul. Nah telko jadi ya tahu telko sesetong ria pita kalau ben telko selain mon nyarengakan mon nyarepakan area tak anda ala kobra tapi kalaben cara-cara tak halal iya area kalaben nipu sarena setong bakto bongoy jeria kakana kan cuko terong akana cuko sebenarnya pas bengoy jeria entar ka setong songai saya dia bodo tukung bodo pilu kena songai roakan bodo songai saya dalam karena si bodo dalam aina bag dalam bod banyak cukup naik jadi tapi tahu ja mon beda cukup mon beda telkok je dia cukup pada buru kakapi tak ko salbak tau ko kakan bi telkok ngerti je dia sedeng ning ke telkok cukup pada masuk kapi ke dalam rongkang se tak kakan makhluk se beda je dia bi telkok cuma setong ia area beletang. Jadi beletang tak takok ka manok telkok je. Nang ale beletang telkok pas ngocak. Hei beletang, sengkok terong abri kabar dek kabar naria. Iya, apa manok telkok? Area sa keceki aing songai bekal kereng. Mak cara jeria. Mate. Mon cara jeria sakabian na cukok. Malah sengkok gia. Jak na beletang sengkok gia. Bekal mate mon cara jeria. Mon tada aing lah. Jak sengkok beletang kenangan nangi aing. Jak na si beletang. Sengkok ni ser kabak na beletang. Sengkok ni serka cukok kakap piriah. Cukok sebeda idina ria.
Banyak. Mau nikahkan sengkok lega 10 tahun tak kira ya bi tak ya. Jadi sengkok kun buta cukup setong sehari. Kebaya apa cukup sebenarnya? Yang cukup setong tabuk sengkok lah kenyang. Jadi sengkok abri kabar sakece ki sompur olona songai ria bekal mate. Bila sompur ria mate, tak ada kilina aing. Aing nengidina bekal asap. Cukup kapi bekal mate. Aduh beremai je dia sengkok, beremai je dia sengkok. Jak nasi beletang kok bekal mate je dia. Manuk telkok, engkau bekal mate singkok manuk telkok, engkau minta tolong. Beremai carana je dia. Carana gampang. Jak nasi telkok. Arya si mate. Kan kun perak sompre olona songai ria. Songai si lain, bila-bila songai si raja. Arya tak bekal mate. Tetibi sengkok na beletang. Mon satuju alea kasongai selae. Aduh, engkau setuju je. Setuju engkau. Setuju engkau. Saroju je. Pas beremah. Kok cukup selain je dia. Jadi rempegel juga cukup. Apa kenceng kiang alea kasongai selain. Apa aja. Mon kenceng ngalea ka sungai selain, iya mayo iya lea mon singko. Pas beremar ya caranya. Mon sengkok ki bedadina, cukok-cukok ya tak kira keluar dari rongkang, teti engkok nying ke elu. Dekik lemalam kok abelia boleh, beremah karpe cukok-cukok jadi ya, apa minta ale ka sungai lain, apa teteben ngidina si bekal kereng, si bekal tada aing ngidina, si bekal mate. Suruh pele ka cukok-cukok jadi ya. Iya. Sengkok amit ya. Cak nase telkok. Iya. Iya, mon mulia. Pas telkok ngabur kan. Ngaber tak jauh. Ya. 100 meter dari dia nongkok nengek kak bungkaan. Sambingin demi apa cacana beletang kala benjukok. Saya beletang ngolok cukok kapi cukok si badai dalam rongkang mayo keluar kapi. La telkok na lanying ke jauh. Pas kalau war cukok kagapi. Bodoh ka berapa beletang? Bodoh ka berapa? Area singkok bekal abri tahu kabar. Area bekal bodoh. Pok para siraja mengkubatna ben singkok. Apa jadi ka berapa? Arya dengan kae locok dengan ya. Arya sakejagi somber oloroa bekal mate. Bila somber oloroa mate akibat apa? Akibat sungai bekal kering. Aduh, beremah jadi beletang, engkau kapi bekal mate, beletang. Iya, jadi bekal mate gak kapi. Benih gun perak, benar, sengkok beletang ya bekal mate. Beremah caranya jadi beletang. Jak nasi cukup. Oh, jadi berina, beda sih bisa nolong sengkok benar. Siapa beletang? Jeria telkok jeria sekunakan sengkok beletang. Tapi telkok ria tak bekal ngakan cukup banyak. Jadi berinak kelu. Telkok ria biarlah kartujan ka cukup. Tapi mun cukup sampai ribuan dengan dinar ya kan tak kira ya bi kakan. Jadi
area mon bekna satuju. Cukok-cukok idinak ya kapi bekalian dia kasongai lain. Paling saya nyamatel kok minta apa? Cukok seto. Satuju singkok satuju. Jangan si cukok kapi. Pas marena teti area mayo saya bakal ebel toka bi telkok dekian. Ia nyari cukok le setua. Sela mati ya. Jadi kan mati ya tina jadi amai kakak. Oh ya setuju. Lah meletang dia pas. Cek kaburu nasi di tengah apa? Telkok. Lah arela mulai acilen ya sampai betu ondung gabere rakira beje asar mabe de teng cukup. Ya badi de teng cukup ana de teng telkok itu. Berema beletang tolok sah. Oh ya dia setuju ke kapi pindah ke songai lain. Bagus. Sengkok siap jadi angan dia. Hari ya buatnya tak parlemen tak tolong kat telkok selain. Jangan beletang. Enjak tak usah. Beres dekian sengkok. Ya dia akan setong man sengkok. Nah, tengku kalian beng sengkok deh. Mon ngabur. Jadi dikian mon bisa ya mon sekene cukup teloan. Mon seraja juga setong. Lah karena setuju si beletang. Ya. Mulai bila ya? Ya satya. Sengkok puto cukup teloan pi. Iki ada ayo men sengkok. Pas. Si cukup si teloan. Mulai ngantes ke bengkir. Pas. Ini cocok mon telkok relere. Jangan si telkok saya ingat ya. Cek gulian, cek letok-letok mana labu, mana keker kat tanah, mati mana. Pas telkok teloan, cukok teloan, cepet mon cocok na telkok, pas iki bang ngabr nyata nakana se anya maju kok jadi ya tak ya leka ke sungai lain. Saya hanya maju kok jadi ya ikakan mon telkok. Bas mari jadi ya abeli salena la kenyang abeli lakuna ya mbak nari ayat dia mon sengkok lakuna kakapi arwala beda songai selain gila taretan na mbak nasi teluan. Lah kalakuan na boleh salan nasa malam tadi ya kana are omber boleh dari timur. Pas diteng boleh telkok se diteng jeria bunga kapi yang mbok mun cukok sengkok kada telkok pas marena ya yuk ijel gep kelu tiba ke atas ikakan jetong coba ke atas pas abeli boleh salah nak beli boleh teluan cukup kiba ngaber nyata nakana tak sabek ka sungai lain moso telkok cukok jeria sabek atas gunung setadek kajuan jemor iya serena cukok lebih saparapat jam benar keluar dari aing akhir amat. Jadi, beli boleh juga selain. Sabak atas gunung jeria. De lembab toh. Lema are tak ada kapi juga sebenarnya dengan dia. Satya kari beletang. Berumah sengkok ya. Mai sabak di budi mayu sengkok. Oh iya, mayu beletang. Lah jeria giliran na beletang. Telkok tak bisa saya nyocok abak saya nyepak abak letang tak bisa. Akhirnya berema carana cakna se beletang. Oh gampang. Cakna telkok bekna aglu kala air sengkok. Jadi apa? Cepet tebekna jeria aglu kala air sengkok. Oh ya, mencari jeria gampang.
Jadi pas sedel kok magi lera beletang jadi pas agetong tapi rasa tak nyaman agetong pas saya sabak neng atasa apa beruku ke delko jadi agindung atasan lah iki bunga ber pas depak ka atas bang ya pas nana label letang banyak cukup akalataken di atas gunung. Hei, delko, mak banyak cukup akalataken rodeng ibu. Apa jurah? Cek cacaan, bekna iya lia ka sungai lain satia. Jurah cukup jurah sik kakana sengko. Ungkuna jurah cukup rata iya le jurah apa kali kakan sengko. Satia bekna panyaria kendengan. Oh, tak bisa cukup jera tantaritan sengko. Mun cara jeria ite hepo sengko mun bek. Cakna si beletang. Pas beletang pas laju ngampe kali era delko ana ikampe relere bana toron kiba toron sengko ayo kiba toron pas toron saklana depak ka bebo ya depak katana pas moso beletang le era delko ya pas ikampe salane ikampe gak mate pasan delko jadi beletang tak narema tahu hari ya bana delko ya sebelumnya mate sengkok malas sakit tantaretan sengkok saya nyama cukup jera kapi tepo mon bekna orang tukang tepo pada na bekna pantes ka angku yokom ipate teh satiaria pas itu kampe lera mate telko lirsa alir kung sabu kecet akopian somora bede edeje lirsa alir kung tau lecek sakalean saumura tae parcaje lirsa alir kung nak kana kapi satrosa bede buta ngebesade tade